Nyame kronkron for me ma wo nyina happy Sabbath. Enne homeda enumre nigisem se nyame ena na dom so asame ye de ehia mu biem. Se yemfa odo ehia na homeda no na insurance a wo de amaye woni twosem no onfa ennom yen. Yehwe Mose mu etozo mienu etreduo no chichemu wotwe na Ro Nyankopon ede ne mransam ema Israelfo e wo Sinai bepo no so no. Na ono esane wo ne honhom mu ebe twroye e wo ebo no so no. O ka se kai homeda na ye ne kronkron. Hallelujah. Onyankopon edo ye nti. Wo hwe sese ye adwuma enansia. Ede to so no de ye nhome. Na ezon se twosem sua eni ni cheche mama ya ti ase homeda efri obitoye ekopim obitoye nti ese yense hweda nwumre biara ewia koto a efa yen twosem ne yekenkan ne yefa nkwanhye sema efri mo nyame de ma yen se yenkan na enye ne ntamu nsenchene no nyina so enhyira yen ena nwumre bra yehia homeda no bese me de ni gisem efri osoro ebrewo na ene yensam no yeyi afri Philippians ngoma no etire a ye nan nchichemu a ye nan ene enum ene nsia na nyame asem eba nchen ekacha yense rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be known to God. And you know, what say, Momo ninye ewe ready mo, na mekani biyo say, Momo ninye. Yame sound eba in chain say, Homeda ti say mo, yama ye ninye. Or the four, ye instruct and what dumao, say Homeda. Eya wo ho na osoro ene di ade hye Onyankopon ni monyam no ye asase sufo ye nso ezan se wa frɛ yen se ye me Onyankopon menti ye nso ye di homeda yi a ye de Nyankopon nkyɛn home ye nya ne nkyɛn adom ye nya ne nkyɛn hyira na nam sai so siesie ye ma na wotwe ɛsan di anim no onua ene Nyankopon se ma ba won nkyɛn ne se na wotwe no mu ye den se de mpa ensuro ne mohu isan so be anxious for nothing ema ye mahwe mo ye hu ema hwe ema ye nsuro omze wiase ebufa so de adefo ne esikafo enhu ne wonye isan say yare coronavirus eku won nanso ye de wo say we should be anxious for nothing isan say won odwa ade no ade nyina di bua won ewie won yie eni nti message say be bia wo biara no chai de wo ye fa wo trosem ti nyame asemi bi bosom paye na hwehwe ne nkyinhyira ne adom na onu nyame na wahye yembo se ti yehwehwe wo honhom no lokro mu a obehyira ye no obehyira wo ena pesa me no obom paye na yinyina ye de akoma kro ehia homeda isanse Nyankopon wodom ne hyira ene ne pa bi maye enti ye yare homeda yimu obesa yare amen ye ya ohawo abunkan yenso ne homeda yimu obema ye home ama ye nkra ye ya genye ni daso na domunti ome ni daso Nyankopem se homeda yi emra na wiye no na Onyankopon aye pii ama ye nyame hyeyen na omi nya homeda mu adom ne nhyira pii eni ti odofo kata woni bebia wo bia na me na omompa ye konindifo Yesu ya samba wo nchen biem homeda yi mu ye srawo se san wo honhom mo ma ye nya wo nchen adom ne nhyira bra ya sanka ye na homeda yi na ye se ye nya de ye ye pe ye be ye wo peso ade nti ye srawo se wo nhyira nsama wa Isaiah no se sanka ni nyina gu yem so ma homeda yi enya homeda ye benya homi mo home ma enya ebra ye benya yarasama ye nyare ma enya bra ye benya adom ni nhyira efro soro e be hyira ye nnwuma so ama ne tumpon e be hyira ne abusua ama ye nya asomdue ebeshira oman Ghana ne wiase nyana na bra yenhu ye ho anin yebenya home ama ye nkra san se wasema kire ye se si yenya omugidi a
si yewu si atiase o yewu atiase ama wo Nyankopɔn eda wase na homeda ese watie yen eda wase se obehira yen sanse ye yesa de wasem tie te wo Yehova ye ho bɔne nyina akyɛ yen ma yen kɔso enso wo ho no kromu no modum no nhira ne yentena ene da wo Jesus Christ di monti amen nti odofo mesrew na homeda yi wahwɛ sɛ de obe biara de so Nyankopɔn ani wonni din koma ense ne mfata wonwenwe nniema a enhia ho nkokɔ wonnum a wokɔso da nyinaara na mmom ebenam ye ntwosem kan ne mpaebɔ so atena Onyankopɔn abenwo ase na yetena na semia na sɛ de a obɛbɔ yɛn ho ban afiri yare a etuna mawia tese na nipa ehu ne wonye na bɛma ya asomdue ɛbɛyɛ adom na homeda nkɔ na wieye no na ɔnam so ayɛ mfoforo na menhyiraw na dom no wontena na wonka wo ho kosi besen hyia biam na wo Jesus Christ di monti amen.